एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी का एक और दिन पॉजिटिव तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, टेंशन्स, परेशानियाँ और इशू हमारी ज़िंदगी का कॉमन हिस्सा है। हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशन्स, परेशानियाँ और इश्यूज होते हैं। अगर हम यंग बच्चों को देखें तो उनके अंदर ये टेंशन्स होती हैं, जी हमने पढ़ाई करनी है, हमने कुछ बनना है, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, फिर हमने शादी करनी है और अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, शादीशुदा लोगों की बात करें, तो उनको ये टेंशन होती है कि हमने अपने बच्चों को एक प्रॉपर फ्यूचर देना है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, उनका ख्याल रखना है प्रॉपर तरीके से। और बच्चों को ये टेंशन होती है कि हमारे माँ बाप सेहतमंद रहें, सलामत रहें हमारे सरों पर हमेशा। नाज़रीन, ये हो गई टेंशन्स और परेशानियाँ। अगर हम डे टू डे इश्यूज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारी सब चीज़ें कॉमन है, जैसे खाने में क्या बनाना है, एक्सपेंसेस को कैसे डेली एक्सपेंस को कैसे हमने मैनेज करना है। इसके अलावा घर में कोई बीमार है, उसकी तीमारदारी करनी है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये सब चीज़ें हमारी कॉन्टीन्यूसली हमारे जहन में जो है चल रही होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये एबनॉर्मल नहीं है। हाँ, एबनॉर्मेलिटी वहाँ पर आती है जहाँ हम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मेन फोकस बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भले लेकिन इन सब चीज़ों में भले वो लोग रहते हैं, अच्छे वो लोग रहते हैं, खुश वो लोग रहते हैं जो इन टेंशन्स और परेशानियों को मुस्कुरा कर गुजार लेते हैं। हाँ, कभी-कभी मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मुस्कुराया नहीं जाता टेंशन्स और परेशानी में। कभी-कभी हमें अपने आप को हँसवाना पड़ता है, हमें हँसी नहीं आती। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैं किसी इंसान को उसकी ताकत और इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ या परेशानी में मुब्तला नहीं करता। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, मर्ज़ी दो तरह की होती है। एक वो जो मेरी मर्ज़ी, एक वो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। हज़रत अली ने बताया किसी को बताया कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ और जब मैं सेहतमंद होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। तो उसने हज़रत अली से पूछा, ऐसा क्यों? जब आप बीमार होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, जब आप सेहतमंद होते हैं तो आप खुश होते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि जब मैं बीमार होता हूँ तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जब मैं सेहतमंद होता हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है। तो मेरी मर्ज़ी मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से कैसे बेहतर हो सकती? तो इस टॉपिक का एक मेन मकसद जो मेरा ये था कि टेंशन्स और परेशानियाँ वक्ती होती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का मेन फोकस मत बनाएं, इनको अपने ऊपर हावी मत करें। अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको इसमें मुब्तला किया है तो अल्लाह पाक आपको इसी से, इस टेंशन्स परेशानियों से निकालेगा। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, जब उनको किसी टेंशन या परेशानी का सामना होता है तो क्या वो इनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं या कूल तरीके से इसको, या अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वो इन मसाइल को कैसे हैंडल करते हैं। जी, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ है मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक जो कि वकालत के शोबे से भी मुंसलिक हैं और एज अ पॉलिटिशियन भी अपनी खिदमत का सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी मेहनत और कोशिशों से अपनी फील्ड में नाम बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद सुप्रा साहब। और आज के शो में ख़वातीन की खूबसूरती के हवाले से बात करेंगे। बहुत सी मालूमात फराहम करने के लिए और बहुत अच्छी और इजी टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनका काम बोलता है और नाम चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा गाजी साहिबा। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो जी फातिमा गाजी साहिबा, आप बताएं, आपको अगर किसी टेंशन या परेशानी का सामना होता है तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, शुक्रिया उसके लिए। टेंशन्स, परेशानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ये ज़िंदगी के साथ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान तो ख़त्म हो जाता है लेकिन टेंशन परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती। उसके लिए यही बेहतर है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, जो सियासत के हालात चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग टेंशन फ्री रहें। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हाँ लेकिन कभी-कभी वक्त और माहौल ऐसा हो जाता है कि हमें घबराना, अब यहाँ हम कहते हैं कि अब घबरा लो, घबराना बनता है। नहीं, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अल्लाह ताला से रुजू करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और उससे ये है कि दुरूद शरीफ को अपने साथ रखें, पढ़ते रहें, उसका वेट करते रहें
اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو سورہ کوثر کا ویٹ کریں. لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی آج کل بڑے پریشان ہیں. مہنگائی کی وجہ سے تو بہت زیادہ بالکل پریشان ایسے ہیں. شہزاد سپرا صاحب سے جانیں گے جی آپ کے پاس اگر آپ کے اوپر کوئی ٹینشن یا پریشانی آتی ہے آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ریئلسٹک اپروچ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حامی ہوں، اور میں جو ہے یہ اپروچ ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے ایک اسلوب زندگی کے لیے. قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ عمل کی بجائے لیس للانسان الا ما سعی کا سبق دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ورد کے لیے، وظیفوں کے لیے اور ثواب دارین کے لیے استعمال کریں. تو ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ جہاں جنم دیتے ہیں اس کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں. ہم لوگ سماج سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل اینیمل ہیں، تو اس سماج میں، ہمارے سماج میں مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں، بیہائنڈ دی سین کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ریلیکسڈ ماحول نہیں ہے. اگر ایک بچہ یورپ میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسکینڈینیوین کسی کنٹری میں پیدا ہوتا ہے، یا امریکہ میں، فرانس میں، بیلجیم میں، ناروے میں، ویئر ایور جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، تو اس کی تعلیم کی ذمہ دار اسٹیٹ، اس کی صحت کی ذمہ دار اسٹیٹ، اس کے جو ہے وہ ایون اگر وہ جب تک برسر روزگار نہیں ہوتا، بے روزگاری الاؤنس اس کو، وہ بھوک سے نہیں مر سکتا، اس کو اسٹیٹ دیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ صرف ہم سے ٹیکس لیتی ہے، وہ ہم سے ووٹ لیتی ہے. یہ سر آپ کی میرے خیال وہ ہمیں جو ہے وہ کچھ دے نہیں رہے، اس کی وجہ سے شاید ہمارے اوپر سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر آ گیا، عوام کے کندھوں پر آ گیا. یہاں پر ٹینشن زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے یہاں پر ابھی جو اعداد و شمار ہیں وہ معاشی اشاریے بہت زیادہ گر گئے ہیں. جی جی آج مطلب ہم آپ لوگ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو چلو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ سفید پوشی کے چکر میں ہے کہ میں نے گاڑی جو ہے وہ کیسے فیول ڈلوانا ہے، میں نے بجلی کا اے سی کا بل کیسے ادا کرنا ہے. لیکن غریب کے مسائل اس سے ایکسیڈ کر گئے ہیں. بالکل. آج ایک بندہ جو 500-700 سے 1000 روپے پر ڈے پر، جو لیبر کلاس لوگ ہیں، آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھائیں وہ شام تک کے 3 وقت کا 4 لوگ یا 5 لوگ گھر کے افراد کیسے کھانا کھائیں گے. ان کے لیے سب سے بڑی جو فکر ہے وہ معاشی فکر ہے، اور انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے لیے جو سب سے بڑی فلسفی ہے وہ روٹی ہوتی ہے. اب سیکنڈ ون جو ہے وہ سب سے بڑا جو المیہ یہ جا رہا ہے وہ تعلیم ہے. آج جو معاشی بحران کا شکار یہ ملک ہے تو کروڑوں بچے جو ہے وہ اسکولوں سے دور ہیں. بالکل ایسے. لیکن سر اگر آپ کو کسی ٹینشن کا، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں تو بڑا ریئلسٹک اپروچ کا حامل ہوں، اور اس پہ میں کسی بھی ٹینشن میں جب آتا ہوں تو سب سے پہلے سوچتا ہوں کہ اس کا برا ترین میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو. اچھا وہ برا ترین کے لیے آپ جب ریڈی کر لیتے ہیں، پریپیئر ہوتے ہیں، تو برا ترین 100/100 تو نہیں ہوتا، رزلٹ کوئی 50-60% برا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے ریلیکس کریں ذہن کو، اور اس کے لیے آپ سوچنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد ان کی کرتا ہے جو کوشش کاوش کرتے ہیں. تو جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، مسائل کے حل کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں، اگر مسئلے کی آپ فوکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو میرا خیال ہے راستے پر ڈیفینیٹلی آپ جس طرف چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ توجہ جس طرف جاتی ہے. اگر آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گے تو آپ کی ڈپریشن بڑھتی جائے گی، اس سے پوری فیملی ڈپریس ہو جاتی ہے. تو مجھے تو یہ عادت ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کا میں انجام برا ترین سوچتا ہوں. سوچنے کے بعد سوچتا ہوں کہ یہ اگر ہو جائے تو میں کیا کروں. یعنی کہ جس سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے وہی سوچتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یار اتنا برا تو نہیں ہوا نا، اب اس سے کم ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فاطمہ قیسی صاحب آپ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ کب سے آپ نے جو ہے یہ فیلڈ جوائن کی ہوئی ہے؟ میرا ایکچولی ایسا ہے کہ میری لائف میں کچھ کرائسس آئے تھے، میں نے اس کے ساتھ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی. میں نے ایم اے انگلش، بی ایڈ، ایم ایڈ، پھر ایم فل انگلش کی ہے. اس کے بعد پھر میں نے سیلون کا بھی ساتھ ساتھ کورس کیا، اور گھر میں آرام سے بیٹھ کے. کتنا عرصہ لگا آپ کو اس کورس میں؟ کورس میں یعنی کہ یہ تو کنٹینیوس، آپ کو پتہ ہی آج کل نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں، نیو ٹیکنیکس آ رہی ہیں، ابھی تک سیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کا اپنا سیلون بھی ہے، کہیں باہر ہے، یا آپ کا اس کا گھر میں ارینجمنٹ ہے کچھ، اس کے بارے میں بتائیں. میں نے کیا تھا جیسے ہی اوپننگ کی، آفٹر 1 ویک کووڈ شروع ہو گیا، تو کافی کرائسس آئے. اس میں مجھے ڈپریشن بھی ہوا، بستر پہ بھی لگ گئی. 1-1.5 سال اس میں اپنے آپ کو کور کرنے میں لگا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں نے سیلون اوپن رکھا اپنا،
اپنے آپ کو بزی رکھا. سب سے بہترین حل ہے کہ بزی رکھو خود کو. صحیح سے, یعنی کہ آپ اس نے کرائسس سے نکل کے اب ماشاءاللہ آپ کا پروفیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے دوبارہ گھر میں ہی شفٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ والا جو تھا وہ سیلون آف اچھا کر گھر دیا. میں اگر سیلون ہے اور اگر باہر ہے تو اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں یا بلکہ آسان ہو جاتا ہے لیڈیز کے لیے اس کو چلانا؟ گھر بھی دیکھ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ اور سیلون کو بھی دیکھ رہی ہیں, اگر یا مارکیٹ میں مشکلات ہوتی بناتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے ٹف ہو جاتا ہے, اس کی روٹین ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کو باؤنڈ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کے پاس جب کلائنٹ ہوتا ہے, جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ بھی اوپن کر سکتے ہیں, ریلیکس ماحول ہوتا ہے. تو ٹائمنگ کیا ہے آپ کے سیلون کی؟ ٹائمنگ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے, مہنگائی, بل اتنے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے گرمیوں میں ذرا آف کیا ہوا ہے. جب کلائنٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تب اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کنٹینیوسلی نہیں کھلا, آپ اپوائنٹمنٹس پہ کام کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹس پہ. رشیدہ صاحب, آپ نے وکالت کا ہی کیوں شعبہ منتخب کی؟ وکالت کا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی مجھے وکیل بنانا ہے. پھر اس کے بعد میں جب براٹ اپ ہوا تو میری اپنی خواہش تھی, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری ہابی بھی ہے. بزنس تو اس کے علاوہ بھی ہیں, لیکن ایڈوکیسی میری ہابی ہے. اور پھر یہ واحد شعبہ ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے, ہمارے سماج میں جو پاورفل لوگ ہیں وہ کبھی ہمارے پاس بہت منیمم آتے ہیں. کوئی ان کو گھسیٹ کے کیس کر کے لے آئے, تھانہ ان کا ساتھ دیتا ہے, پنچایت ان کے ساتھ دیتی ہے, بیوروکریسی ان کا ساتھ دیتی ہے. جس مظلوم کی کوئی نہیں سنتا, اس کی آخری آس ہوتی ہے وکیل کہ وہ آئے گا اور وہ کیس فائل کرے گا. اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ سنسیئر ہو کر لوگوں کے ساتھ, ہمارے شعبے میں جتنے ایڈوکیٹ ہیں سنسیئر ہو کر وہ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کے مسائل حل کرنا چاہیں, تو یہ ایک نیکی سے کم پروفیشن نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ تر سماج کا ستایا ہوا اور مظلوم طبقہ آتا ہے. صرف وکالت کے بارے میں نا لوگوں کی اچھی رائے نہیں ہے. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آخری جو حل ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے, تو وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عدالتیں کچہریوں میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا نا معاملہ جو باہر سالو کر لیں. اگر ہم ادھر چلے گئے تو ہم سالوں سال جو ہے وہ ہمیں گھسیٹیں گے کچہریوں میں, ہمیں تاریخ پہ وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی رہے گی اور ہم جو ہے چکر لگاتے رہیں گے. ایسا ہے, ایسا کیوں ہے, کیوں یہ جو ہے نا شعبہ تھوڑا سا وہ پوائنٹ ہونے لگ گیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک جو ہے وہ ایسا ہے. اب بہت سارے ممالک میں تو انصاف کا نظام بہت اچھا ہے, انلکیلی پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اگر ایک بندے پر کیس ہو جاتا ہے اور انفارچونیٹلی کوئی سول لیٹیگیشن میں آ جاتا ہے, کوئی پراپرٹی سے متعلق لیٹیگیشن ہے, تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ بہت شارٹ ہے, وہ کوئی 5 سے 6 پیشیوں کا ہے. لیکن ہر پیشی کے لیے 10 12 موقع, یعنی ایک سال, ایٹ لیسٹ 5 سال میں جا کر فرسٹ ڈیسیژن آتا ہے. آفٹر دیٹ فرسٹ اپیل, ایڈیشنل سیشن, دین ہائی کورٹ اینڈ دین سپریم کورٹ. ایک زندگی کا طویل حصہ, اور وہ بھی ایسا. اچھا, اس کی دو وجوہات ہیں. فرسٹ آف آل جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ ہے کورٹس پر برڈن ہونا. ایک جج کے پاس, ملتان کی بات کروں گا تو تحصیلوں میں کم ہوتا ہے, ملتان جیسے شہر میں ایٹ لیسٹ 200 کیسز کے قریب, 150 سے 200 کیسز پر ڈے ایک جج جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اچھا سر, آج کل کس قسم کے, کس نوعیت کے کیس جو ہے نا وہ زیادہ آ رہے ہیں؟ نوعیت کی اگر بات کی جائے تو اب کچھ شعور بہتر ہو رہا ہے, تو فیملی کیسز کی ریشو ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ اب سول لیٹیگیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنزیومر کورٹس, وہاں پر کام شروع ہو گیا. لوگ اپنے حقوق سے کچھ نہ کچھ اویئر ہو رہے ہیں, لیٹیگیشن بڑھ رہی ہے. اور اس بڑھنے کی وجہ, ایک وجہ جو سماج میں اضطراب ہے, جو پولیٹیکلی اور میں سمجھتا ہوں اکانومیکلی انسٹیبلٹی ہے, وہ بھی ریزن ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر جو ہے وہ کیسز کی نوعیت وہ سول اور فیملی لیٹیگیشن ہے. صحیح, مطلب جو اس آج کل کا, اچھا ان میں بھی مختلف قسم کے کیس ہیں. فیملی سولوشنز ہیں, سیپریشنز کے حوالے سے ہیں, ان میں کس نوعیت کے کیس آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ سیپریشن کے کیسز جو ہے وہ ان کی بجائے زیادہ تر خواتین کی طرف سے سیپریشن کا آپشن بہت منیمم میں نے دیکھا ہے. مطلب ریشو کوئی ہوگی 30% سیپریشن, 70% جو ہے وہ خرچہ نان منافقہ اور بچوں کا خرچہ اور حق مہر وغیرہ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو فیملی میٹرز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس میں نہیں آنے چاہیے. لوگوں کو چاہیے ایک جو سماج نے طے کیا ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت جو رشتہ بنتا ہے
उसमें मर्द जो है, जो मेल है, उसकी जिम्मेदारी है घर को मेंटेन करना, बच्चों की और बीवी की निगहदाश्त करना। अब उसको जो है चाहिए कि वो हार्ड वर्क करे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करते, फैमिली प्लानिंग नहीं है, तो मैंने ये देखा है कि एक बंदा अफोर्ड नहीं करता वो एक बच्चे की अच्छी तालीम तरबियत कर सके, और उसके 5 बच्चे हैं, उनकी खुराक का बंदोबस्त, तालीम का बंदोबस्त। जब कोर्स में मैटर आते हैं, मैं तो पर्सनली तौर पर कभी भी मैं क्लाइंट को ये वो कहे ना बच्चे को 3000 से 5000 अभी इंटरनल मेंटेनेंस यहाँ पर यूजुअली कोर्स ऑर्डर कर रही है, तो मैं खुद कहता हूँ कि भाई ये बहुत मिनिमम है, आपकी औलाद है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह जैसे आप वकालत के साथ साथ मैंने बताया आप सियासत में भी हैं, तो आप इन दोनों के दरमियान अपनी फैमिली को टाइम कैसे दे दें? मैनेज हो जाता है, कैसे देते हैं? अच्छा, ये मतलब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ फैमिली अक्सर शिकायत कुनिंदा भी रहते हैं, और मैं मेरी सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से मेरी फैमिली का जो टाइम है वो यकीनन डिस्टर्ब होता है, और उससे मुझे यकीनन प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, और दुनिया में जितने लोग सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं उन सबको ये प्रॉब्लम होती है, फैमिली उनकी सेक्रीफाइस करती है और वो सफ़र करते हैं। लेकिन उनके फ्यूचर के लिए ही आप बिजी हैं, उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। मेरा जो है वो नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं अक्सर घर में भी मिसेज़ मेरी शिकायत कुनिंदा हो, तो मैं कहता हूँ देखिए आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कुल दुनिया, वो बच्चे, मैं और ये एक छोटा सा जो है बाउंड्री वाल, और मेरे लिए दुनिया 7 अरब की है। मैं जब सोचता हूँ तो मुझे जो है वो हर बच्चा अपना बच्चा नज़र आता है, पाकिस्तान का हर बच्चा। जब मुझे कभी सड़क पर राह चलते हुए कोई मांगता हुआ बच्चा मिलता है, मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ। कुछ चीज़ बेच रहा है, नहीं भी ज़रूरत खरीद लें, लेकिन वो मांगने की आदत ना डालें, बच्चों को मैं डिस्करेज करता हूँ इस मामले में। और मुझे सम टाइम बहुत फील होता है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, हम उनसे खेल रहे हैं। वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली नाकाम हैं इसमें। ठीक है फातिमा गाजी साहिबा, ये तो थोड़ा स्ट्रेसफुल बातें हमें शहजाद सुब्रा साहब साथ साथ बता भी रही हैं, उनसे हमें गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह महंगाई का हर इंसान रोना रो रहा है, क्या आपके पार्लर पे भी इसका कोई असर पड़ा है? खवातीन आती हैं कि खवातीन ने भी अपनी खूबसूरती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया महंगाई के हवाले से? ऐसा है कि महंगाई के हवाले से ना खवातीन ने रुझान कम किया पार्लर की तरफ। अच्छा। पहले काम जैसे आता था वैसे नहीं आता। कुछ कोविड की वजह से काफ़ी इस पे असर, बैड इफेक्ट्स हुए हैं बिजनेस पे, और कुछ ये है कि अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, जैसे पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो उस हवाले से काफ़ी यानी कि आवाम ने ना कम किया हुआ है। आती हैं जो लेडीज़ केयर करती हैं अपनी, वो रेगुलर सिटिंग जो मंथली लेती थी वो अब ये है कि आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आती हैं। मतलब आप उनको कहती हैं कि, या वो आके आपसे डिस्कस करती हैं कि मैं क्यों नहीं, मैं आ आफ्टर रही? केयर की उनको ना सजेशन देती हूँ अच्छा, कि आप घर में ही अपनी केयर कर लिया करें, ताकि, और इस बात पे मेरी सिस्टर्स मुझे डांट रही होती हैं कि तुम आफ्टर केयर बता दो कि हमारा अपनी business ही दुकान आप बंद करने के चक्करों में। जाहिर बात है एक फीमेल है वो नहीं आ सकती, उसने घर भी देखना है, महंगाई भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, उनकी स्टडी भी देखनी है, घर के अखराजात भी देखने हैं, आने जाने का एक्सपेंस भी अब काफ़ी आपको पता ही है अब कितनी पेट्रोल की वजह से हो गया, तो इस वजह से फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप घर में ही केयर कर लिया करें। अच्छा, जो खवातीन आपके पास आती है उनमें खवातीन को सबसे ज़्यादा किन मसाइल का सामना है? स्किन का, हेयर का? खवातीन को स्किन का ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि वो टेंशन लेती हैं, टेंशन लेने से उनको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, आयरन की कमी हो जाती है, आदि बीमारियां तो वो टेंशन लेके अपने आप को ना उसमें बीमारियों को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, और उस हिसाब से फिर उनको जब इन मसलात, इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वो उस हिसाब से वो जाहिर बात है फिर उसके ट्रीटमेंट भी ज़रा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, वो करवाती हैं, लेती हैं? करवाती हैं, लेकिन बजट के हिसाब से फिर देर से आती हैं। मैंने बताया ना कि महंगाई की वजह से वो करवाना भी चाहती हैं, तो इसलिए फिर मैं आफ्टर केयर के लिए उनको काफ़ी रिकमेंड करती हूँ। ठीक है। और महंगाई की वजह से लोगों ने घर में स्किन पॉलिश करनी शुरू कर दी है, हेयर का काम करना शुरू कर दिया, उस हवाले से वो स्किन बर्न कर लेती हैं, हेयर बर्न कर लेती हैं। जाहिर बात है एक जो प्रोफेशनल बैठा हुआ उसने सारी चीज़ें स्टडी की होती हैं। अच्छा, ये जो जगह जगह छोटे छोटे सैलून्स बन गए हैं, ये ठीक है? ठीक है, लेकिन इनके पास डिप्लोमे होने चाहिए। बजट के हवाले से अगर बात करें तो लोग अच्छे पार्लर में, अच्छे सैलून में जाने के बजाय वो नुक्कर वाले जो कॉर्नर्स वाले हैं ना, उधर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ हमारा काम जो है सस्ते में भी हो जाएगा, अच्छा हो या ना हो ये बात की बात नहीं। काफ़ी सारी क्लाइंट्स हैं महंगाई की वजह से मेरे पास आती हैं कि हम लोग फलां गली के कॉर्नर पे था, दूसरी गली के कॉर्नर पे था, हम फलानी जगह चले गए,
हमें सस्ता काम मिल गया, लेकिन बाद में वो फिर मेरे पास ही आती हैं, वो कहती हैं नहीं, कि बेशक आपके हमें काम सस्ता से मिल गया लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपसे मिलता है। जो आपसे मिलता है, यानी कि आपसे ये है कि वो काफी क्वालिफाइड नहीं होती, वो थोड़ा सा 2 महीने लगाए, 1 महीना लगाया, थोड़ा सा सीखा और उसके बाद अपना सैलून ओपन करके आप बैठ जाती हैं। क्लाइंट को कितना जो है सेटिस्फाइड करके भेजती हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का है कि मैं अपनी फेशियल किट भी साथ रखती हूँ, और उसके बाद अगर क्लाइंट को आधा घंटा और चाहिए ना तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। मैं ये नहीं कि अपने पास फ्रेश लगाती हूँ और फिर उनको जल्दी जल्दी फारिग कर दूँ। अभी मैंने एक क्लाइंट का पिछले महीने ही वो लगाया, सिटी कॉलेज की प्रोफेसर आई थी, तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया था, तो वो मैंने स्टेटस पे भी लगाया था, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे मैंने उसको मेंशन किया। वो कह रही जैसे हमें दूसरे सैलून्स में होता है ना कि जल्दी जल्दी फारिग कर दिया गया और जो बताया जाता है, लेकिन आपके पास से मैं सेटिस्फाइड होकर जा रही हूँ। सही, यानी कि आपके जो क्लाइंट हैं आपसे बहुत ज्यादा जी satisfied हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद सुप्रा साहब, वकालत की तरफ खवातीन भी आ रही हैं, खवातीन भी इस शोबे में आ रही हैं, उनकी क्या परसेंटेज है? अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया है, ख़वातीन की परसेंटेज, जैसे हमारी आबादी की परसेंटेज ख़वातीन की बढ़ रही है, उसी तरह हर शोबे में ख़वातीन जो है वो आ रही हैं। वकालत में आई थिंक मोर देन 20%, 25 या 30% जो है वो फीमेल्स जो आ चुकी हैं, और ये खुश आइंद बात है। हमारे समाज में अगर ख़वातीन का रोल कम होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की का अंदाज़ा आप उसमें मौजूद ख़वातीन की हैसियत से लगा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं था, बट आई एम सो डिप्रेस्ड कि इन्होंने बताया कि ख़वातीन जो है वो महंगाई की ज़द में आकर जो है उनका जो है मेकअप का बजट कम हो गया है। तो मेरा ख्याल नहीं, मेकअप का बजट कम नहीं हुआ, मेकअप तो कंटिन्यू है। ये है कि फेशियल एक्सपेंस जो अब जारी बात है ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे समाज में जो है वो अपने स्पाउस का कोई ख्याल नहीं रखता, तो वो बेज़ौक होने की दलील है लोगों की कि वो ख़वातीन को कंप्रोमाइज़ करना सिखाएं। अच्छा, आपकी मिसेज जाती हैं हर मंथ? मैं उनको फोर्स करता हूँ। अच्छा। उनका ख्याल है कि मैं उनसे ज़्यादा मॉडरेट हूँ। अच्छा, आई थिंक सो कि ख़वातीन को जो है वो फीमेल सिंफ नाजिक है, उसको सिंफ नाजिक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी ख्वाहिश होती है नेल बड़े हुए हों, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने कहता आपने कोई काम नहीं करना, बहरहाल व्हाटसोएवर, इस मामले में मैं उनसे ज़्यादा मॉडरेट। लेकिन हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं, फातिमा गाजी साहिबा शायद आप मेरे से एग्री करें, उनको परफेक्ट लुक चाहिए होती है, लेकिन उनके पीछे का सारा दिन का जो एक थका हुआ माहौल है, बच्चों के साथ अपने आप कवर करना, उसको संभालना, तो उसके बाद शाम को वो कहती है मैं थक गई हूँ या मुझसे तैयार होने का टाइम नहीं है। लेकिन जब शाम को हस्बैंड घर आते हैं वो कहते हैं कि आप तैयार नहीं रहती हो, या वो गीला जैसे अब शहजाद सुप्रा साहब ने किया कि ये उनको फोर्स करते हैं जाने के लिए। आपके पास कैसी खवातीन आती हैं जिनको ऐसा है कि शौक मैं तो ना अपनी हो? जो मेरे पास लेडीज आती हैं, जो मेरी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको यही मशवरा देती हूँ कि आप लाइट सा ग्लोव्स लगा के रखें। अचानक मेहमान भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए रेडी शाम को। अच्छा, कोई ऐसी बेज़ौक आती हैं जो ज़बरदस्ती आ गई हैं बस, लेकिन उनको शौक नहीं है? नहीं, जो बेज़ौक होती है ना वो तभी आती हैं जब उनके फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब एक्नी बहुत ज़्यादा ख़राब जब हो उन्हें जाती है, खुद फील या होने खुद लग वो जाता घर है। में कर करके अपनी स्किन बर्न कर लेती हैं, प्रॉब्लम्स अपनी स्किन के साथ इश्यूज क्रिएट कर लेती हैं, तब वो ठीक करवाने आती हैं। ठीक है, ऐसी भी हैं लेडीज। ठीक है, आप उन्हें छेड़ती हैं या आप कहती हैं कि बस हल्का फुल्का नहीं नहीं, मैंने करके? कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मैं कहती हूँ ठीक है, वो कहती हैं कि हो जाएगा ठीक, तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह। आप फिर लास्ट में जब रिजल्ट देखती हैं तो वो खुद खुश होके खुद ही वो कहती हैं कि नहीं बिल्कुल। वाकई आपने काम करके दिखाया, आपने पहले बातें नहीं सुनाई हमें सही है, कि हमें अपनी वो नहीं बताई कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। एक मेरी क्लाइंट है, हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं, तो वो कहती हैं कि हम फलां सैलून पे जाते हैं, वो तो दरवाजे पे ही कह देती हैं कि ये क्या, आपने तो स्किन ख़राब की हुई है, आपका इतना डल कम्प्लेक्शन है। तो जब वो मेरे पास आती हैं तो रिजल्ट लेके जाती हैं, तो वो जब भी आती है मेरे पास ही आती हैं, सही सही। और पूरी फैमिली आती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी बातों का आगाज़ इधर से ही करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक
मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जहाँ से हमने जहाँ पे बातों का इख्तिताम किया था वहीं से दोबारा बातों का आगाज करते हैं और शहजाद सुपरा साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा केस आपकी हिस्ट्री में आया जिसके लिए आपने बड़ी जद्दोजहद की हो और आपको लगा हो कि मुझे इसके लिए लड़ना है और इसको जो है इंसाफ दिलाना है। कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें। जी हमारे तो ये रूटीन मैटर्स हो जाते हैं केस वाले मामलात, और मेरी ये आदत है कि हर केस को पर्सनल लेवल पर ले जाकर हम कोशिश करते हैं कि उसको इंसाफ फराहम कराया जा सके। तो जब जब भी ताकतवर गिरोह जो है वो मजलूम लोगों पर, वो नाजायज़ जायदादों पर काबिज हो जाते हैं या इस तरह के मैटर्स होते हैं, तो वहाँ आई ऑलवेज थिंक दैट ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो वहाँ ज़्यादा खुशी होती है कि जहाँ पर कोई बहुत मुश्किल केस जो है वो सॉल्व किया जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा सच्चा होता है लेकिन वो कमज़ोर होता है, गरीब होता है, उसके ताल्लुकात नहीं होते, उसकी वजह से उसके पास गवाहान नहीं होते, सबूत नाकाफ़ी होते हैं। तो ऐसे केस को वकील अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से वो बनाता है, कामयाब बनाता है। ऐसे केस में जो है वो बड़ा दिल लगी से काम होता है और डीपली हार्टली जब काम करते हैं तो तब बड़ा मजा आता है। अच्छा, आपने कोई ऐसा केस भी लड़ा है जहां आप मुखालफत में लड़ रहे हो, दूसरा बंदा सच्चा हो लेकिन आपने उसको झूठा साबित करना, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल 100% सच बोलूँगा, ऐसा सो मेनी टाइम्स हुआ है। लेकिन ना जहाँ पर हमारा क्लाइंट ठीक नहीं होता ना, मैं आपको बड़ी फेयर बात बता रहा हूँ, वहाँ वकील उस लेवल पर जाकर टची होकर केस नहीं करता, वो सो एंड सो बस ठीक है। तो जहाँ पर हमें पता होता है कि हमारा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल वो 100% अग्रीव्ड है, वो मजलूम है और उसको हमें इंसाफ दिलाना है, तो वहाँ पर वकील की परफॉर्मेंस 2 गुना बेहतर होता है। यानी कि आपने ये केस लड़े हैं, ये तो अच्छी बात है कि आपने सच बोला है कि हाँ जी मैं मुखालफत में भी लड़ा हूँ उनके। 100% ऐसी बात है। और मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि मैं समझता हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो शुरुआत में एक्सपीरियंस भी नहीं था तो हम हर केस लेते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब मेरी 12-14 साल की स्टैंडिंग के बाद अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए तो मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि सॉरी मैं ये नहीं ले सकता। अच्छा, वकालत का शोबा पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार रखता है? इसका कोई किरदार है? पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो वकालत के शोबे से मुंसलिक लोगों ने हर तहरीक में वकला हराबल दस्ता रहे हैं। आप जितने मार्शल्लाह अदवान उठा के देखें, जब मुश्किल तरीन हालात, कुर्बानियों की बारी आई है तो वकालत का ही वो शोबा है जो सबसे पहले मैदान में कूदता है। हम लोगों ने अपने पेट पर पत्थर रखकर 2-2, 3-3 साल स्ट्राइक्स की, जब कोर्ट्स में नहीं अपेयर होंगे, केसेस ही नहीं परसू करेंगे तो रोजी रोटी वाला जो मामला आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा मुशर्रफ दौर में आया, उससे पहले जो है हर मार्शल्लाह दौर में ऐसा होता रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं तो हमारी जितनी क़यादत थी, चेन थी, वो मोस्टली वकालत के शोबे से आई थी। कायदे आज़म साहब वकील थे, अच्छा गांधी साहब भी वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भी वकील थे, और एज लाइक अल्लामा इकबाल प्रैक्टिस नहीं करते थे लेकिन वो भी वकील थे। इसी तरह जो है वो ज़ेड भुट्टो साहब वो भी वकील थे।
नवाज शरीफ साहब ने भी LLB किया हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें कहीं दिखाया नहीं है, साबित नहीं किया कि उन्होंने LLB किया हुआ है। मामला ये है कि वकालत के शोबे से बहुत सारे जो है वो क़यादत में, और मारूफ इब्राहिम लिंकन साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही वाज आल्सो लॉयर। सही। तो इस शोबे से मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो है वो बहुत सारी क़यादत लॉ से गई है। ठीक है। अच्छा सर, ये यहाँ पाकिस्तान की वकालत का शोबा और बाहर के मुल्कों की वकालत का, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर है। उसकी एक वजह है कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो कवानीन है वो मिलते जुलते राइज हैं। हमारे पास जो CPC सिविल प्रोसीजर कोड है, इसी तरह PPC पाकिस्तान पीनल कोड, इसको IPC पहले बोलते थे, इंडियन पीनल कोड, अब हमने पाकिस्तान पीनल कोड कर दिए। लेकिन ये पूरी दुनिया में ये जो प्रोसीजर है 19-20, इसमें अमेंडमेंट्स के साथ यही नाफिजुल अमल है, क्योंकि इंसानी समाज ने इर्तिका किया और हज़ारों साल के इर्तिका के बाद हम लोग इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर पाए। तो फ़र्क ये है, वकालत में समझता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट्स दीगर इदारों की होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है या क्रिमिनल केसेस में ख़ास तौर पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर है। फ़र्ज़ करें आई सपोज दैट कि एक बंदा जो है वो मर्डर हो जाता है और पुलिस उसको जो वेपन है वो सही रिकवर नहीं करती है, उसको सही एंगल से तफ्तीश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल उसको रिश्वत लेकर कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ गफलत ही कर लें तो वो केस इस हद तक मशकूक हो जाता है कि वो बंदा जो है वो बरी हो जाएगा। तो हमारे जो साथ इंसाफ, सर बाजी दफा एविडेंस सारे इकट्ठे भी हो जाए तो वो फिर भी जो है ना वो बंदा बरी हो ही जाता है, ले दे के कुछ फौजदारी मामलात में। देखिए जुडिशरी वाली साइड से बहुत मिनिमम होता है, ऐसा है, लेकिन एलिमेंट ये कोई 5% होगा। पुलिस में जो है वो ईमानदार अफसरान 5% भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ये तो हमारे पास एक ऐसा सिक्का बंद जो है वो महकमा है कि सिपाही से IG तक जो है वो आप किसी पर भी क्वेश्चन मार्क समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फातिमा साहिबा, ये जो लड़कियां, एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है कि जब लैशेस लगाती हैं तो मुंह क्यों खुल जाता है उनका? उसका मुंह के साथ क्या कनेक्शन है? जैसे लाइनर लगाती हैं, सांस रोक लेती हैं, और वो वाकई में जब आप सांस लें तो लाइनर आपका खराब हो जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुंह खुल जाता है, लेकिन ये है कि अगर ऐसा कुछ आपने देखा है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो चुका है, तो उसमें ये है कि आप चिन को लिफ्ट अप करें। अच्छा। ये नहीं कि मुंह खोल के लगाएं आईलैशेस, आईज को बिल्कुल थोड़ा लिफ्ट अप करके तो वो ऊपर लग जाएगी ना कहीं? नहीं, ऊपर क्यों लग जाएगी? चिन को यूं लिफ्ट करके आप एक साइड की आंख को थोड़ा सा खोलें और एक साइड पे आप लगाएं, और उसको फिर ओपन करके भी देखें कि वाकई वो सही लग गई हैं, आपकी आइज के हिसाब से बिल्कुल फिट हो गई हैं। और बाज़ दफा होता है बच्चियां जो हैं वो लगा लेती हैं नीचे, बिल्कुल इधर नीचे को करके, उससे आंख ना खुली हुई नहीं लगती, दबी हुई लगती। और लाइनर जब लगाते हैं तो उसमें और लाइनर भी लगाने की बहुत इजी टिप है कि आप डॉट डॉट करके ना उसको लाइट से ऐसे डॉट डॉट को वो करें। कोई डॉट छोटा लगेगा, कोई बड़ा लग जाएगा? नहीं, आपको एक ही उसमें सीक्वेंस में चलाए ना ब्रश को। ठीक। अच्छा, जो क्लाइंट आते हैं इनमें सबसे ज्यादा आपके पास कौन से क्लाइंट आते हैं? स्किन के आते हैं, हेयर के आते हैं? आपकी जो है ना, जिसे कहते हैं आपकी काबिलियत या लोग आपको पसंद करते हैं, कौन सी चीज को पसंद करते हैं? मेरे पास फेशियल्स के क्लाइंट ज्यादा हैं और मेकअप के। अच्छा, हेयर में नहीं? हेयर का काम अब शुरू हुआ है ज्यादा मेरा 3 साल से, पहले मेरे पास हेयर का काम नहीं था, मेकअप का था। और इसका एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं मुल्तान में सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट, स्टेज पे क्लासेस भी दे चुकी हूँ काफ़ी जगहों पे, मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स के साथ काम किया हुआ है, और अपने सैलून पे भी क्लासेस देती हूँ। मैंने गवर्नमेंट सेंटर भी रन किया हुआ है, और अभी भी हम इंशाल्लाह अगस्त में न्यू प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट करने लगे हैं। सही। जिसमें ये होता है कि जैसे आजकल महंगाई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई फीसेस, तो हमारा बिल्कुल 2000-3000 पर मंथ पे है क्लासेस, ताकि हर कोई अफोर्ड कर ले। क्योंकि महंगाई के अंदर ना, जैसे एक बंदा कमाने वाला है, वो रेंट पे रह रहा है, घर के अखराजात पूरे करे, बिजली का बिल दे, या फिर ये इसका नहीं रेंट का वो करें, फिर खाने पीने के अखराजात होते हैं, बच्चियों की पढ़ाई होती है, वो नहीं होता। बच्चियों को आजकल जो दौर चल रहा है ना, इतनी टेंशन का, महंगाई का, उसमें सबको कोई ना कोई स्किल्स होने चाहिए उनके पास, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग करें, चाहे वो कोई ब्यूटी सैलून छोटा सा घर में खोल लें, लेकिन ये है कि पूरा सीखने के बाद। हाँ जी, यही कि एक हफ्ता लगाने के बाद जी आई एम द बेस्ट। बाज़ दफा होता है बच्चियां कुछ 1.5-2 महीने लगाती हैं, जो काम उनके हाथ में आ जाता है वो समझती हैं कि हमें एक्सपीरियंस हो गया है,
جبکہ ہر طرح کی اسکن کا ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. اسکن برن بھی ہو سکتی ہے, اسکن ہینڈل کرنا ان کو نہیں آتا, تو پہلے ہر چیز کو ٹیکنیکلی سیکھ لیں. اچھا, جو یہ لوگ خواتین غلط پروڈکٹس منہ پہ لگا لیتی ہیں, خراب ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہے نا کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ پہلے سیکھ لیں, اپنا ڈپلوما کمپلیٹ کر لیں. غلط پروڈکٹ سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کاسمیٹک چلتا. دکان پہ گئے ہیں, انہوں نے اپنی ہر چیز آپ کو سیل کرنی ہے, وہ کہیں گے جی آپ یہ لے اسکن کے جائیں, حساب سے لیں. وہ تو کہیں گے آپ کے اوپر سوٹ اتنی کرے گی, نہیں, آپ کوئی چیز skin اٹھا کی- لیں وہ ایسا آپ کہیں اپنی گے آپ کو skin یہ type- بنی آپ کے لیے. اسکن کو جج کریں. آئلی اسکن ہے تو آئلی اسکن کے لیے الگ پروڈکٹس ہوتے ہیں, اگر ڈرائی اسکن ہے ڈرائی اسکن کے لیے الگ پروڈکٹس ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی بالکل ہی سینسٹیو اسکن ہے تو سینسٹیو اسکن پہ آپ لوگ بالکل بھی اتنا ہارڈ فارمولہ نہیں یوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا, کوئی اسکن ایسے خراب کر کے آپ کے پاس کوئی کیس آیا اور آپ نے اس کو ہینڈل کیا؟ مجھے ابھی ریسنٹلی پرسوں ہی میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں جس سیلون پہ گئی تھی نا تو انہوں نے مجھے اسکن پالش کی, میرے فیس پہ ایچنگ ہو رہی تھی, میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایچنگ ہو رہی ہے, کہتی ہیں آپ یہیں پہ بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو وہ اپنا اتنا دلچسپ واقعہ سنا رہی تھی اور میں حیران ہو کے سن رہی تھی. کہتی ہیں انہوں نے بعد میں میرے سے, جب میں انہیں بولی کچھ نہ کچھ ڈانٹا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نا جو پروڈکٹ تھا وہ ایکسپائر تھا. تو پھر آپ نے اس کو سالو کیا مسئلہ ان کی اسکن کے ساتھ, یا آپ نے کہا ابھی میں بھی اس کو نہیں, ان کو ہم نے جو تھا وہ اسی بات پہ ڈری ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اسکن پالش نہیں اپلائی کروا سکتی. تو جو میں نے پھر ان کو بالکل لائٹ فارمولے میں اسکن پالشر ماسک اپلائی کیا, اور جب ان کے 15 to 20 منٹس ہو گئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں, کوئی ایچنگ کچھ بھی ایشو؟ تو کہتی ہیں نہیں بالکل بھی پرفیکٹ. تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ یہ اسکن پالش ہے. اچھا, اور آپ کی سیلون میں بھی ایسا ہوتا ہے خواتین آ کے اپنے گھر کی ساری ٹینشنز اور وہ چیزیں آپ کو سنا رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ آپ کو فرسٹ ٹائم ملی ہو یا آتی جاتی رہتی ہوں, ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں؟ شیئر کرتی ہیں, اس حساب سے ہم ان کو ذرا یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیا کریں, ریلیکس رہا کریں, کیونکہ یا گھر کو آپ آپ نے ساتھ ساتھ چلانا ٹپس بھی دیتی ہیں کہ ان کو ایسے ہینڈل کرنا آپ جا کے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ان کو ان کے حساب سے ٹپ دیتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کریں. اور جیسے ہوتا ہے کسی کے ایکنی ہو جاتی ہے, کسی کے ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں, کسی کے فریکلز ہیں, تو ان کو میں کیئر کرنے کا کہتی ہوں کہ آپ صبح نے ہارمون ریڈ انار کھائیں, فریکلز کے لیے بیسٹ ہے. میرے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ پہلے 1 مہینہ یہ اپنا انٹرنل ایشو سالو کر کے آؤ, پھر میرے سے آگے فیشیل کروانا, پھر زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا. فیشیل کروا لیں گی, اس کے بعد پھر آپ ٹینشن لے رہی ہیں گھر جا کے, تو وہ تو کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ پھر وہ ہو جائے گا, ظاہری بات ہے فریکلز پھر ہو جائیں گی. تو جب تک آپ انٹرنلی ایشو نہیں اپنا سالو کریں گی, آپ اپنی کیئر نہیں کریں گی, آپ آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی کوئی ٹیبلٹ جیسے فولک ایسڈ ہے, بہت سمپل سی ہے, تو آپ اس طرح سے کوئی اپنی میڈیسن کھائیں, دودھ لیں, انار کھائیں, فروٹس نہیں لیتی کیونکہ گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں. بالکل. شہزاد سپرا صاحب, یہ جو آج کل منشیات کے حوالے سے ہماری جو نئی نسل ہے اس طرف جا رہی ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ منشیات کی طرف واقعی یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس پر ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس ہونا بھی ضروری ہے, اور گورنمنٹ پالیسیز بھی اس میں ناقص ہیں. واقعی ہماری جو ینگ جنریشن ہے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, تو یہ منشیات کا یوز تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے. اب جو یوتھ ہوتی ہے اس ایج میں جو ہے وہ شعور جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا اور جذبات ہیوی ہوتے ہیں, تو وہ جس طرف آپ اس کو یوز کرتے ہیں ان کو, وہ اگر وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ایکسیس کر لیتے ہیں بہت زیادہ, اور زندگی فیوچر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ایک بچہ والدین جو ہے وہ پرورش بہت مشکل سے کرتے ہیں, اس کو پالنے کے بعد, اس کو سکولنگ کرانے کے بعد, وہ یونیورسٹی میں جب پہنچتا ہے اور وہ فائنل سیمیسٹرز میں ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو ریورس اسکیل لگتا ہے ان کی زندگی کو, اور جو والدین اس سے متاثر ہوتے ہیں, وہ بہت تکلیف دہ اور بہت قابل اذیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ رول وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کہ یہ ایکسیس آسان نہیں ہونی چاہیے. انہیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم ان سے بچ سکیں, ہماری نئی نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جو جا رہی ہے انہیں روک سکیں؟ اس میں سب سے جو بڑا ہے وہ کوئی پالیسی ایسی میک کرنی چاہیے کہ یوتھ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو آرٹ کی طرف راغب کریں. میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم آرٹ سے, موسیقی سے, ہم جو ہے ادب سے دور جائیں گے تو یوتھ نے جو ہے وہ فرسٹریشن نیگیٹو پہلو میں کہیں نہ کہیں وہ شفٹ ہو جائے گی. ان کی انرجی جو ہے وہ انرجی بوسٹ ہوتی ہے, وہ پیک پر ہوتی ہے. اب اس کو آپ اگر پازیٹیو سینس میں نہیں نکالیں گے, ہمارے یہاں جو کلچر برباد کیا گیا اسٹوڈنٹ یونینز کا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا,
वहाँ पर एक क्लाशन को कल्चर दिया गया, कितने बच्चे उसकी भेंट चढ़े, कितने बच्चे वहाँ पर मर्डर हो गए, पढ़ने के लिए आते थे। और उसके बाद उनका जो है वो नेगेटिव तरफ जो है वो रुझान चले गए, उस एनर्जी का मिसयूज। आप अगर जो है वो कल्चर को प्रमोट करेंगे, आप आर्ट को प्रमोट करेंगे, आप अदब को रास्ता देंगे, आप यूथ को कुछ बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही, अगर नहीं करेंगे तो मतलब वो एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा सर, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो वकील हैं इनमें क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट वकील जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं इस सेंस में कि वो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए वकालत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट वकील है वो जो क्लाइंट्स हैं, जो आवाम है, वो उनके केसेस को हैंडल करते हैं, उनको यानी कि असिस्ट करते हैं उनको। अब वो आम इंसान का केस, आम फर्द का केस जो है वो नहीं लड़ सकते। गवर्नमेंट जो इदारे में किसी में भी एम्प्लॉय हैं, सरकारी वकील हैं, इसमें कुछ रिलैक्सेशन हाई कोर्ट की हद तक है। वहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट के वकील हैं उनको तो अलाउ नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन जो फेडरल अटॉर्नीज है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को नहीं है अलाउ, लेकिन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को अलाउ है प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे ही। अच्छा, वकील की सबसे अच्छी खूबी क्या होती है? ये एक क्वेश्चन मैन टू मैन वेरी करता है। आप बता दें, आपको लगता है कि आपकी वकालत में सबसे अच्छी खूबी क्या है? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल, वकील की सबसे बड़ी दो खूबियां होनी चाहिए। पहली तो ये होनी चाहिए कि उसको लॉ पे अबूर हासिल होना चाहिए, अपने फील्ड में अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो खूबी होनी चाहिए वो प्रेजेंटेशन, और तीसरी जो है ही मस्ट बी लॉयल विद हिज क्लाइंट। अगर आप एक वकील वो कितना ही काबिल क्यों नहीं है, वो नेग्लिजेंस से काम लेता है, ही इज नॉट लॉयल टू हिज क्लाइंट, ये प्रोफेशनल नॉर्म और एथिक्स के खिलाफ है। और सर, जो हम सुनते हैं कि वकील ही आपको उल्टे-उल्टे मशवरे देते हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इंसानी ज़हन है, और वकील के पास जो है वो कोई दरवाजा नोक करके किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देते। अगर कोई बंदा आता है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, और जिस तरह हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह वकालत में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब गलत मशवरे देते हैं, और मेजॉरिटी ऐसी है जो शरीके जुर्म कभी नहीं बनते। अच्छा, आपको मैं एक अब आपको मुझे ना याद आ गया एक केस, बिल्कुल आज से ये कोई 8 साल पुरानी बात है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान जो है, उस वक्त अभी नज़ीर साहब हैं जो हैंडल कर रहे हैं, तो उस वक्त होते थे राशिद रहमान साहब, वो वकील भी थे, और वो प्रेसिडेंट के ओहदा था या व्हाटसएवर जनूबी पंजाब का क्या ओहदा था उनके पास, ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो हुआ ऐसे कि एक वकील हमारा दोस्त जो है वो एक दूसरे वकील सीनियर के पास आया, उसने कहा कि ये खातून को मर्डर करना चाहते हैं, उसके घर वाले प्रपोज्ड एक FIR बनाई है, तो ये तो जरा देखें। उन्होंने कहा भाई वो क्लाइंट कहाँ है, उनका एड्रेस दो, आप क्या कर रहे हो। तो फौरी तौर पर प्रेसिडेंट बार के पास गए, हम 2-4 और दोस्तों को बुलाया, राशिद रहमान साहब भी आ गए, और हम सारे लोग, प्रेसिडेंट जो है उस वक्त जो बार के थे शेरजमान कुरैशी साहब थे, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, डेथ होगी उनकी। तो हम वहाँ पर गए, उन्होंने कहा ये फुल फ्लैज जो भी व्हाटसएवर बार की तरफ से हो सकता है। हमने फौरन सेशन जज से बात की, और वो खातून जो है वो जलालपुर पीरवाला के किसी गाँव की थी, और उस बेचारी का जुर्म इतना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। 2-2.5 साल के बाद उनको इतला मिली वालिदैन को कि फलां शहर में खाने वाल या जहाँ कहीं वो रह रही थी, वो गए, और वो उसको एक बच्चे के साथ, एक बच्चा बेटा था या बेटी उसने उठाया हुआ था 1.5 साल का, उसके समेत उसको उठाकर ले आए, और वो उसको रात को मर्डर करना चाहते थे। और एक वकील से कंसल्टेशन ये ले रहे थे कि भाई मर्डर करे, बाद मुद्दई बन जाए, फिर वो कैसे माफ कर सकता है। वो ये लीगल ओपिनियन के लिए आए थे। खैर हम सारे दोस्त गए, प्रेसिडेंट बार ने उस बंदे को बुलाया, वकील साहब को, उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाए, उससे हमने एड्रेस टैली किया। एड्रेस टैली करने के बाद सेशन जज साहब के पास गए, वहाँ से हमने रिट फाइल की अपने नाम से कि हम मानून बंदे हैं, लेकिन उसके बाद एक वकील साहब की तरफ से कि मुझे ये इतला मौजूद हुई, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सेशन जज साहब ने जो है यहाँ से एक बैलफ को ऑर्डर किया, बैलफ को साथ लिया, हम गए जलालपुर पीरवाला में। अब 2-3 गाड़ियाँ हम वकीलों की थी, 2 ख़वातीन वकला भी थी,
تو اس کے بعد جو ہے ہم وہ 2 گاڑیاں پولیس کی انہوں نے ہمیں SHO صاحب نے بڑا کوآپریٹ کیا. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے تھے, دیہاتی علاقہ تھا, ان میں سے ایک سپاہی نے جو ہے وہ فلاں نام کا بندہ جو ہے اس نے کسی کو کال کر کے پوچھا کہ یہ فلاں جگہ والا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل. ہم وہاں پہنچے, دیہاتی علاقہ تھا, ایک کھیت کے درمیان میں 3-4 گھر تھے. تو وہ اتنی گاڑیاں آئیں, 2 گاڑیاں پولیس کی تھی, 2-3 وکلا کی تھی, تو لائٹس وغیرہ دیکھی تو وہ خود ہی چھلانگے مار کے باہر بھاگ رہے تھے. خیر پکڑ لیے پولیس نے, جو ہے وہ کچھ کوآپریٹ کیا, کچھ ہم نے کیا, ٹائم پہ کوآپریٹ کر لیا, برابر کر لیا. تو وہ بیچاری کو انہوں نے وہ ایک بھینسوں کا بہانہ ٹائپ تھا, اس میں کمرے میں بند کیا ہوا تھا کہ آج رات کو اس کو مرڈر کر دینا. بچے سمیت میں بڑا حیران ہوا کہ ذرا رحم نہیں آیا. وہ ماں باپ جو کتنی مشکل سے بچے کو پالتے ہیں. یعنی کہ اس کو بچا لیا آپ نے. ہاں الحمدللہ, آنر کلنگ ہو جاتی ہے, ادروائز اگر ہم 2 گھنٹے شاید اور لیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا فاطمہ قادری صاحبہ, آپ کی سیلون میں انٹر ہوتے ہی لکھا ہوتا ہے یہ فکس پرائس, یا آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیتی؟ جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم مہنگائی کا اور ٹینشن کا, تو کلائنٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کنسیشن کر دیتی ہوں میں. اچھا, سب سے مہنگا فیشیل کون سا ہے اور سب سے سستا اس کے کیا ریٹ ہے؟ سب سے سستا بھی یہ تھوڑا سا 1000 کی رینج میں ہی آتا کے ہے. لیے تو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا کہ انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مارجن اتنا ہی ہے اور ہمارے سے جو ہے وہ بجٹ زیادہ لے کے جا رہی ہے. صحیح. سب سے ہیوی آپ کا جو ہے نا وہ فیشیل کون سا ہے؟ میرا سب سے ہیوی آج کل چل رہا ہے ہائڈرا, اسکن کے ٹریٹمنٹس کے حساب سے. اچھا وہ اسکن کے لیے ٹھیک ہے, میں نے سنا اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ تک کرواتے رہیں گے وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی جو اسکن ہے نا وہ لٹک جائے گی, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہائڈرا جو ہے وہ بیسیکلی ہے اسکن کے ٹریٹمنٹس کے لیے. آپ کی اسکن پہ فریکلز ہیں, ایکنی ہے, بلیک ہیڈز ہیں, وائٹ ہیڈز ہیں, اسکارز ہیں. آپ کی اسکن پہ اینٹی ایجنگ جیسے ایج کے حساب سے اور ٹینشن سے بھی لیڈیز کو ہو جاتا ہے کہ جھریاں پڑ رہی ہیں, تو اس حساب سے لیڈیز پھر آتی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. اچھا, ہائڈرا فیشیل کے حوالے سے بھی اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں؟ بالکل کرواتی ہیں لیڈیز. بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں نا جو اس سے ابھی گھبراتی ہیں کہ ابھی تک سیلونز میں نہیں اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, جو بہت پروفیشنل ہیں. سیلون سے تو یہ 2-3 سال سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے سب نے. صحیح. آپ کے پاس کتنی ود ان اے منتھ آتی ہیں؟ میرے پاس کم ہی ہیں کلائنٹس جن کے ٹوٹلی, ہاں میں اصل میں ان کو کہتی ہوں اپنی کیئر کر کے آؤ. ٹھیک ہے. پانی کا انٹیک گرمیوں میں جیسے بہت زیادہ کریں گی تو ان کی ایکنی اور اسکن پہ گلو بھی آتا ہے پانی پینے سے. میرا خیال ہے وہ لیڈیز کہتی ہیں کہ جو برباد کرنا ہے کر لو, پھر اینڈ میں جا کے سیلون میں ٹھیک کروا لیں گے. ایسے کرتی ہیں, جتنا مرضی کہہ دو کہ ایکنی کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پانی کا انٹیک زیادہ کریں, آپ پانی بہت زیادہ پئیں. لیکن پھر بھی جب نیکسٹ ٹائم آتی ہیں, یار پانی بہت پیا تھا, پھر بھی میں نے کہا نہیں آپ نے پانی نہیں پیا, آپ کی اسکن بتا رہی ہے پانی نہیں پیا. ایسے. اچھا, جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو ان کی خوبصورتی کے حوالے سے, ان کی کیئر کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ خواتین کو اپنی خوبصورتی اور کیئر کے حوالے سے گھر میں اپنی کیئر خود کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی ایک آدھا دیسی ٹوٹکا بتاتی جائیں. ملتانی مٹی, ہماری ملتان کی جو ملتانی مٹی ہے وہ بیسٹ ہے. مل رہی ہے آج کل ہمیں. کوئی نہیں, بائی روڈ پہ نکل جائیں ویسی مٹی پڑ جائے گی. میرا لاسٹ ٹائم انٹرویو ہوا تھا جب فلائی اوورز بن رہے تھے 9 نمبر پہ, تو ملتانی مٹی پہ تب انٹرویو ہوا تھا سما چینل کی طرف سے. تو اس میں یہی تھا کہ ملتان کی جو مٹی ہے وہ ملتانی مٹی ہے, اور اس سے یعنی کہ پھر ملتانی مٹی کا ہم نے ڈیمو دیا تھا اس میں. ٹھیک ہے. تو ملتانی مٹی جو ہے بیسٹ ہے. وہ ایلو ویرا جو گھر میں آپ اس کو جو اوپن ملتی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گی, یا پھر جو آج کل وہ ساشیز آ گئے ہیں ملتانی مٹی کے لیکوڈ, اس کو جو اوپن ملتی ہے وہ بھی بیسٹ ہے. روز واٹر کے ساتھ بنائیں اپنی اسکن کے حساب سے, اور جیسے بنی ہوئی ملتی ہے وہ ایکنی کے لیے بہت بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. جن کی سینسٹیو اسکن ہوتی ہے, ایکنی والی اسکن ہوتی ہے, اس کے لیے بہت بیسٹ ہے. لیکن اس کو دیکھ کے پہلے جج کر کے لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو سستے والے ساشے ہوتے ہیں اس میں ایچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اسکن پہ. ایسے ہی ایسے. جی شہزاد سفرہ صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی انسان کی بہت مختصر ہے. ویسے تو پوری کائنات یونیورس انسرٹن ہے, لیکن انسان کی زندگی بہت مختصر ہے. ہر صبح کو کوشش کریں خوبصورت بنائیں, لوگوں کے لیے, اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے بھی دل میں قدورتیں نہ رکھیں, محبت پروان چاہیں. اور یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ یوتھ کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ زمانے کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے, آپ دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں حصہ لیں, اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں. آپ ادب کی طرف جائیں, لیکن آپ جس طرف
ये आज यूथ हमारी जा रही है। और एक और चीज़ जो यूथ में अभी मैंने बहुत कॉमन देखी है कि जनरल नॉलेज की बहुत कमी होती है। मैं समझता हूँ कि किताबों से यूथ को रिश्ता जोड़ना पड़ेगा अगर हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम शहजाद सुपरा साहब का। फातिमा गाजी साहिबा का भी बहुत खूबसूरत एंडिंग की, अपने आप पे थोड़ी सी तवज्जो करें और कुछ नहीं तो मुल्तानी मट्टी ही अपने फेस पे अप्लाई करके अपने आप को- एलोवेरा जेल भी बेस्ट है इसके लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा अपनी स्किन का और अपने आप का ख्याल रखें। और शुरू में जो मैंने बात की थी, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि टेंशन्स और परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत करें। लेकिन जाते जाते मैं आपको ज़रूर कहूँगी, आपने कमेंट सेशन में जाके मुझे ज़रूर बताना है कि जब आपके ऊपर कोई टेंशन या परेशानी आती है आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, या कोई ऐसी टेंशन या परेशानी आई है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि आपने उसको कैसे हैंडल किया। तो जी कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।